Ceterum Britanniam cui mortales initio coluerint insigine an adveci ut inter barbaros parum compertum, habitus corpor variatque exeo augmenta, namque Rucile Caledoniam habitantium come magni artus Germanicam originem adseverant, silurum colrati vultus torsi plerumque crines et posita contrare Spagna Iberos veteres traiecisse, easque sedes occupasse fidem faciunt, proximi Gallis et simile sunt, seu durante urginis vi seu procurrentibus in diversa terris positio celi corporibus habitum dedit. In universum tamen estimanti Gallos vicinam insulam occupasse credibile est, eurum sacra deprehendas ac superstitionem persuasionem, sermo ad multum diversus in de potentiis periculis eadam audacia et, ubi ad venere in de tractansis eadam forbitio. Plus tamen feroce Britanni preferunt, ut quostundum longa pax emolerit, nam Gallos quoque in bellis fluruisse accepimus mox senitia commutio interavit amissa, virtute pariter ac libertate, quod Britannorum olim vixis evenit ceteri manet qualis Galli fuerunt. In petite robur, quidam nationes et curro proliantur, honestior aurega clientes propugnant, olim regibus parrebant, nunc per principes factionibus et studiis disterantur. Nec aliud adversus valdissimas gentes pro nobis utilius quod in commune non consulunt, rarus tuabus tarifusque civitatibus ad proposandum commune periculum conventus. Ita singuli pugnant universi vincitur. Celum cerebris immibrius ac nebulis fuedum asperitas pregor mapes. Dierum spatia ulter nostri orbis mensura, nox clara et extrema Britanniae parte brevis, ut finem atque initium lucis exiguo disceribile inter noscas, quod si nubes non officiant aspici per noctem solis fulgorem, nec occidere et exurgere sed transire et firmant. Sciticet extrema et planeta rarum humili, umbra non erigunt tenebras, infraque celum et sider nox cadit. Solum praeter oleam videbque et cetera calidoribus terris orere sueta patiens frugum fecundumque fecundum. Tarde mitescunt cito proveniunt, eadamque utriusque re causa multus humor terrarum celique. Fer Britannia aurum et rentu battalia metalla pretium victoriae. Gingit et oceanus margaritas sed subfusca ac liventia. Quidam artem abesse le gentibus arbitrantur nam in rubro mari viva experantius axis avelli in Britannia probt expulsa sint collegi. Ego facilis careciterim naturam margaritis de esse quam novis aberritiam. Ipsi Britanni dilectum ac trebut et iniuncta imperi munera impigere obeunt, si iniore absint. As egere tolerant, iam domici ut pareant, nondum ut serviant. Igitur primus omnium Romanorum divus, Julius cum exercitu Britanniam, ingressus quam prospera pugna terruit, incolas ac litorre positus sit, potest videri ostendisse poteris non tercisse, mox bella civilia et in rem publicam versa principium arma, ac longa oblivio Britanniae et semi pace consilium id Divus Augustus vocabat Tiberius preceptum. Agitasse Gaium Caesarem de interranda Britannia sadis constat, nivelox ingenio mobili patientiae et ingentes adversus Germaniam conatus frustra fuissent, Divus Claudius extortanti operis, transvetis legionibus auxiliisque et subtio in partem, rerum Vespasiano quod initium venturre mox fortunae fuit, dovite gentes, capite regis et Monserratus facis Vespasianus. Consularium primus Aulus Plautius prepositus ac subinde Ostorius Scapula, uterque bello egregius, redactaque Paulatibit furbam provinciae proxima pars Britanniae, adita in super veternorum colonia, quedam civitates
cogidumo regi donate, id ad nostram usque memoriam fidissimus mansit, vetere acia pridem recepta populi Romani consuetudine ut aber instrumenta servitutis et regis, max Decius Gallus parte a prioribus continuit paucis ad modum castellis in ulterioria promotis, perque fama aucti officii cererentur. Decium Veranius excepit, isque inter annum extinctus est. Suetonius inc Paulinus biennio prosperas res abuit, sub acti stationibus firmatisque presidis, quorum fiducia monam insulam ut veres rebellibus ministerantam agressus terga occasioni deficit. Namque absentia legatiae remoto metu Britanni agitare inter se mala servitutis conferre injurias et interpretando accendere. Nihil profeci patientia nisi ut gravior tamquam ex facili tolerantibus imperentur. Singulo sibi olim reges fuisse nunc binus imponi et quibus legatus in sanguinem procurator in bona severe, atque discordiam prepositorum atque concordiam subiectis exitiosam, alterius manum centuriones, alterius servos vim et contumelias miscere. Nihil iam cupiditati, nihil libidine exceptum. In proelio fortiorum esse qui spoliet nunc ab navis plerumque et imbellibus eripi domos absterae liberos inungi dilectus tamquam morri tantum per patria nescensibus. Quantulum enim transisse militium si et se Britanni numerant, sic Germanias excusisse iugum et flumine non oceano defendi. Sibi patrem coniugis parentis illis avaritiam et luxuriam causas belli esse. Recessurus ut divus Iulius recessit modo verta maiorum suorum ebularentur. Neve proelli unius aut alterius eventu pavescerent, plus impetus felicibus maiorum constantiam penes miseros esse. Iam Britannorum etiam Deus miserere qui Romanum ducem absentem, qui relegatum in alia insula exercitum decinerent, iam ipsos quod diffilicimum fuerit de liberare, porro id eius multi consiliis periculosius esse deprensi quam audere. Is atque talibus in vicem instincti boudica generis regi femina duce, neque anim sexum in imperis discernunt, subserre universi bellum ac sparsos per castella milites consectati, et spuniantis presidis ipsam coloniam in vasere ut sedem servitutis dec ullum in barbaris sevitiae genus omisit ira et victoria. Quod nisi Paulinus cognito provinciae motu propere subvenisset, amissa Britannia furit, quam unius proeli fortuna vetere patiente restituit, tenentibus arve plerisque quos conscientia defectionis et proprius ex legato timor agitabat, ne quamquam egregius cetera ad roganter in deditos et ut sue cuiusque iniore ultur Dorius consuleret, missus igitur Petronius Turpilianus tamquam exorabilior et delectis ostium novus eoque patientiae vitior, compositis prioribus nihil utera ausus rebellio maximo provinciam transitit. Rebellius senior et nullius castororem experimentis cogitate, quadam curransi provinciam tenuit, didicere iam barbari quoque inioscere vitis blandientibus et interventus civilium armorum prebuit justam seniutate excusationem sed discordia laboratum cum adsuetus expeditionibus miles otio lasciverit. Trebellius fuga ad Latebris vitata exercitus ira indecorus atque humilis precario vox prefuit ac velit pacta exercitus licentia ducis salute seditio sine sanguinis decit. Nec Vettius Bolanus manentibus ad uc civilibus bellis agitavit Britanniam disciplina, eadam interia erga hostes sibilis petulantia casterorum nisi quod innocens Bolanus et nullis dilectis invisus cartatem paraverat loco auctoritatis. Sed
ubicum cetera orbe Vespasianus et Britanniam recuperavit, mani duces egregi exercitus viduta ostium spes, et terrorum satim intulit Pecilius Cerialis, Brigantium civitatem quae numerossima provinciae totius peribetur, egressus multa prevelia ad aliquando non incruenta maniamque Brigantium partem aut Victoria amplegus est aut bello, et Cerialis quidem alterius successoris currum famamque obrisset subit sustinuitque monam Iulius Frontinus ver manius quantum licebat validamque et pugnacem silurum gentem armis subegit super virtutem ostium locorum quoque difficultantes eluctatus. Unc Britanniae statum as bellorum vices media iam estate transgressus Agricola invenit, cum et milites velut omissa expeditione ad securitatem et hostis ad occasionem veterentur, ordovicum civitas aut multo alte ad ventum eius alam infidibus suis agentem prope universum triverat, eoque initio erecta provincia, et quibus bellum volentibus erat probare exemplum ac, recensis legati animum operere cum Agricola quamquam transvecta estas, sparsi per provinciam numere, presumta apud militem illius anni quies tarda aut contraria bellum incoaturo, et perisque custodiere suspecta potius videbatur. Ere obvium discarimine satui, contractisque legionam vexilis in modica auxilior manu quia in equo discaredi ordovicis non rebat, ipse ante agmen, quod ceteris par animis simili periculo esset, erexit atiam. Cesaque prope universa gente non in iarus insulanam fame ac prima cessissent terrorum ceteris forre, monam insulam cuius positione revocatum Paulinam rebellione totis Britanniae supra memoravi, redigere il pote statem animo intensit, sed ut in subitis conciliis navis derrant, ratio et constantia lucis transvexit, depositis omnibus sarcidis lactissibus auxiliarum, quibus noto fata et patrius natansi usus quosimul seque et arba et acos regunt, ita repente inmisit ob stupefacti hostes qui classem qui navis qui mare expectabant, nicel ardum aut invictum crediderit sic ad bellum venientibus. Ita petia pace ac dedita insula clarus ac manius avere Agricola quippe qui ingrediente provinciam, quod tempus ali per ostentationem et officiorum habitum transigunt, labor et periculum placuisset, nec Agricola prosperitate rere vivalitatem usus expeditionem aut victoriam vocabat victos continuisse, nec laureatis quidem gesta prosectus est, sed ipsa dissimulatione famam ausit, esimantibus quanta futuris speta mania tagoisset. Ceterum animorum provinciae prudens, siblique doctus per alien experimenta parum proficiaris, si idiore securrentur, causas bellorum statuit excidere. Asse suisque orsus primum domum suam quaeciut, quod plerisque aud minus ardum est quam provinciam regere. Nihil per liberos se vosque publice re non studis privatis dec excomendatione aut precibus centurionum militesve agere, sed optimum quemque fidissimo putare. Omnia scere, non omnia exequi, parvis peccatis veniam manis veritatem commodare, nec poena semper, sed saepius patientia condentus esse, officiis et administrationibus potius don peccatoros preponere quam damnare quo peccassent, frumenti et tributorum extationem equalitate, munerum molire, circumcisis quae in questum reperta ipso tributo gravis tolerabantur, amque per ludibrium ad sidere clausis urreis et emere ultra frumenta ac lure pretio cogebantur, divortia itinerum et longiquitas regionum indicebatur, ucivitatis proximis Iberis in remuta et avia deferent, dona quod omnibus impromptu erat paucis lucrosum fier. Ec primo statim anno comprimendo egregiam famam
paci circumdedit quae vel incurria vel intolerantia priorum aut midus quam bellum timebatur. Sed ubi estas advenit contracto exercitu multus in agmine laudare modestiam disiectus coecere loca casteris ipse capere estuaria ac silvas ipse pretemptare et nihil interim apud hostes quietum paci quo minus subitis excursibus popularetur atque ubi satis terruerat partendo russus invitamenta pacis ostentare quibus rebus multe civitates quae in illum diem ex eco egerant datis obsidibus eram posuere et presidis castellisque circumdate tanta ratione curraque ut nulla ante Britanniae nova pars illa cessita transierit.